So today we have 69 page sa aton website or PPT. So the 7 page is the flowchart and it I will discuss by Ken Omfad. Then another 14 page is for pseudocode and that will be discussed by Generos Almalias, and today I'm Miko Orbita and I will be discuss what is our PPT all about. Our PPT is consists of 69 slide including the flowchart and pseudocode, and also the front page and end of our presentation. Some of the slides are consist of the screenshot of our website. Now let's listen to their discussion. Now, I'm going to discuss the project of our group. So, first is first page is start and home page with process symbol. And let's proceed to good governance with decision symbol. And yes to annual procurement plan, BFP citizen character with input output symbol. And next is PLGIPS posting with decision symbol. Yes to view download document and no for cancel and back to A. And this next is download with decision symbol. Yes to BFP SOPs memorandum circulars with input output symbol. And next is form with decision symbol. And next page is support service with decision symbol. Yes, FLS Chaplain Service, FOS Health Services, HSS Legal Services, LSS PIS RBAS with input output symbol back to B. And controllership with decision symbol. Yes to FCRMD with input output symbol back to B. And next is DII. Speech is of page D. And FSE with decision symbol. Yes, FSAD. FSID with input output symbol and back to B. And next is this CITM. Yes, view documents in user with input output symbol back to B. And next, human resources step. Yes, CDD, HRMD with input output symbol and back to B. Next is logistic with decision symbol. Yes to SMD, engineering division and back to B. Next is operations. Yes, FSOD, SOD and back to B. And next is off page A. Off page A, then first and record management. Yes to admin, MBD, FPRMD with input output symbol back to B. And next is plants. Yes, PPD and back to B. Next is QMS, go back to form with input output symbol and back to B. Then next page is page F. Then next to manual with decision symbol. Yes to F, BFP, POI and BFP info system, BFP operational producer, BFP universal policy, revised IRR of RE 9514, fire safety guidelines and standards, public fire educational manual and back to. Next is FirePrep 2020 with decision symbol.
Yes, film festival, photography contest, art contest with input output symbol, and back to B. And next is input 2020 with input output symbol, compliant hat number, input output symbol, BFP, official logo, input output symbol, and A report, input output symbol, and back to B. Let's proceed to another page. O page G, then about us, decision symbol, yes to vision and mission, mandates and functions, key officials with input output symbol, and go back to A. Or on page A. Next is contact us, decision symbol, rank line number, email address, input output symbol, and on page A. What's next is what's new decision symbol, yes, announcement, press release, input output symbol, and on page A. So next is notice of vacancy, position symbol, application status with input output symbol, and on page A. And next is off page H. Off page H and procurement with decision symbol, yes to bid an award with decision symbol again, and yes addendum, invitation to bid, pre-bid conference, resolution with input output symbol, and on page I. Then, if no, contact of agreement, notice of award, notice to proceed, request for quotation, input output symbol, and on page I. Then, link to another agencies, yes, continue to another agencies, and no for N. That's all. So I'm Generous Almahalias. Then I'm going to discuss the pseudocode of our website. First is start. So then display homepage. Next is if the user click the menu, then it will display the good governance, downloads, all about us, contact us, what's new, notice of vacancy, procurement, links to other agency. And if the user want to click down good governance, then display good governance. If yes, then there are three categories. So, then mo display din ang three categories, which is ang annual procurement plan, then ang BFP Citizen Charter. Next is ang PhilGIPS posting. Then ang next is the input is user choice. If the user choice choose number 1, then redirect to annual procurement plan document. So if then mo display ang redirect to annual plan document. If if else or no, if the user choose to, then it will direct to BFP Citizenship Charter. Then it will display the BFP Citizen redirect display the BFP Citizenship Charter document. Then if the user or if else if the user is choose 3, then it will redirect to PhilGIPS, but PhilGIPS posting, but PhilGIP is a decision. Then if yes, then view document in browser. If no, if yes, view direct the document to browser. Then display the redirect PhilGIP posting in browser. Then next is if no or invalid choice, then
return to good governance, then end F, then else return to homepage, then else if the user wants to click download, then display download. If yes, then there are categories. First is the BPSOP, second is memorandum circular, third is forms, then fourth is manual, five is Fire Prev 2020 or Fire Prevention 2020, then the sixth is the info 2020, the 7 is compliant, 8 is hotline number, then 10 is 9 is BP official logo, then 10 is e-report. So input of download is download choice. If the user download chose number 1, then display redirect to BEP is of a document. Sunod, if else or no, then download choose number 2, display redirect to memorandum circular document. If else download choice 3, then display forms. In forms, if you choose yes, then there are categories. First is the support services, second is the controlship, third is the DII, fourth is the DFSA, then 6 is the DCTIM, and 6 is human resources development, then 7 is logic, 8 is operation, 9 is personnel and record management, and 10 is plan, then 11 is QMS. Input form choose. So, ang input is form choose. If form choose number 1, then display support services, then input. So, sa support services is there are inputs, whereas ini sila inang FLS, Champlain Services, FCOS, Health Services, HSS, then Legal Services, LSS, PIS, RBAS. That was the input of the support service, and mo-display din dito ang inputs ng support service if you click support service. But if you click the form choose number 2, then ang inputs ng DILL ay controlship is mo-display. So, ang input niya is ang FCRMD. Then, the process input for controlship will continue ay redirect siya dito sa doc na yung mag-pick out. Or, dito gid siya mismo sa page, but i-click nimo is makita lang din siya. Else if form choose number 3, display DII, input sini kay IDD and FAID. So, mo-display din na dito ang input sang DII. If imo siya i-click, if ang user form choose number 4 din, mo-display din ng DFSA. So, ang input sang DFSA kay FSED and FSID. So, mo-display din na siya dito if imo lang i-click ang DFSA if you're a user. Then, the fifth is, if the user is choose fifth, then mo-display dito DCITM din. I-display sa dito kay mo kandain ang iya input, which is ang installation form, inventory form, CY 2020 form, SDMD, sunod web posting request, ay na siya dira mo display ang na siya dira input. Then if yes, so ini gain si DCITM no is kung gani siya inang decision. So if imo siya pigoton, then may mugawas na siya dito. So ma-view na siya nimo if umukadto ka sa browser, unlike sa kang DFSAS mo direct na lang dahil dito pakita ang iya input, di na siya kinahanglan mo use pa sa browser, but still decision siya. So sa F yes no, i-view niya dito ang document sa browser. F dili naman kay mo pili lang siya sa ikaw, no? Then dito na siya sa human resources. So sa human resources there are 2 input, which is ang CDD kag HRMD. Na sila din same as sa other na kwan is mo display lang din siya dito redirect. No need na nga mo kato sa browser. If ang user kay mo choose ang logistic, no? So i-choose niya sang logistic kay inang mo kung natin nga input nga imo i-enter din ang input niya ang SMD and engineering division. So mo display din na siya dito ang input sang logic. So if ang user pagod is di siya
no, then mo click na siya sa number 8. Sunod, mo display na ditong operation. So sa input sang operation is ara sang FFSOD and SOD. Amin na siya dito ang input, di mo display that dahil na siya dito redirect imo ina i-click ang operation. Then if else kung ang choice sang user is 9 din mo display sa personal and record management. So i-display sa niya kay mo direct gyapon ina siya no. Sunod mo makita niya siya dito. If ang user is mo choose sa number 10 which is ang plants, then mo i-enter mo dito ang PPD which is amin ang input. Next is mo display na dahil ang ina siya dito redirect niya na siya mo display sa plant. Then if ang user is ang iya gipili ang number 11 which is ang QMS, then process input sang QMS kay mo display latin na siya dito din. So i-tap nimo sa QMS no is mo redirect na din siya sa kwan. Ang imo sina is mo display bang info or no. If invalid ang ano sa user no, so mo return na siya dito sa forms. Then ikahuman is i-return niya sa form, so mo balik ina siya dito sa kwan sa download choose ato sa categories sang downloads din mo pili siya sa number 3 which is ang manual. So sa manual is mo decision ka na that if mo imo ba ini-view ang iya mga input or dili, which is ang if no gani is invalid is mo katuday. So, nagpili isang user no, if mo daw siya dito, mo balik na siya sa kuwan sa form is mo choose na siya sa download, choose 3, din amo na to siya sa manual, din mo display din nagtungkol sa manual niya. Next is, ikaw mo sinakay, mo, ika-display na sila niya, if the user gapon is, di gapon niya piliyon ang manual, din mo, automatic, mo kadto na siya sa download choice 4, which is ang, fire prep. So, sa fire prevention, 2020 is mo redirect na siya dito sa, may ara siya dito sa mga contest na involve which is amin siya ang film festival din, photographic contest din, art contest. So amin siya, so more direct na siya dito if imo ina siya itap. Then if ang user is mo choose gyapon sang download choose 5, then mo display din itong info 2020 which is more direct dahil na siya dito sa those dito siya gyapon sa website, di siya mo use ang browser, mo redirect lang gani na siya. Then if ang user is choose niya ang 6 which is ang compliant, then i-choose na niya kay mo redirect natin na siya dito sa compliant no, mo redirect na siya. Then if ang user kay mo choose ang sa number 7, then mo redirect na siya dito which is ang number 7 sa download is ang hotline, so mo redirect na siya dito sa hotline niya ikahuman. Then if ang user is mo click yapon sang lain which is ang number number 8, then mo redirect na siya dito sa official logo sa bureau. Then kadto niya dito sa official logo sa bureau. Then if ang user pag i-gyapon i-choose ang kwan or continue gyapon sa pangita, then mo choose sa number 9 din ngadto din ang i-report mo display na siya dito, redirect na gid na siya pero dito gyapon sa website, dili gid siya mo gamit sa browser. Then if ang user is dili gani siya or wa siya gid sang kuana or human na siya pili, din mo return siya dito sa documents. And if na din sa to, then else if naman if the user want to click about us, so sa about us na dito sa category sa homepage sa about us, then mo display ng about us, then aralat siya sa categories which is ang vision and mission. Second is the mandates and function, then third is the officials, key officials. So ang input sa niya is ang about choice, pero sa about choice na ang yes input. So if about choice, choose one din i-view na niya sa vision and mission, then mo redirect gyapon nila siya dito lang gyapon sa website, dili siya mo gamit sang browser or Google Chrome, di siya dito mo redirect na dito if imo na siya itap. Din if ang user kay gi-choose niya ang number 2, din ang mandates and function, din mo display din na dito, mo redirect na siya dito sa mandates and function. Din if else if the user use number 3, din display key officials, so i-display sa key officials if mo redirect na siya dito. Then if no ang sang user, if no sina iya dira or di siya mo tap, then mo balik ina siya or invalid iya choice, then mo return niya siya sa about us, then and if na din ina siya sa about us. So if else, so pwede lang siya mo return to homepage, return niya sa homepage, makita natin dito ang mga papilian. So and if else the user want to click contact us, then mo display ang contact us, so mo redirect din dito sa contact us. So may ara sila dito no, which is ang email man siguro tatag ang telephone number, amin na siya dito. Amo din na ang mo display, pero oni na siya inang mo display na gid na siya na daan dito, pwede amin na imo kontakon. And
Then next na is sa what's new na. Then mo display na nitong what's new. If so decision ganang what's new no. If ang user is mo yes, then mo display na tang categories which is ang announcement, then ang press release, then ang next is ang new choice. I know input na gani siya no. Input or what's new choice. If ang user is mo choose ang kon sang announcement, then mo display din dito ang announcement. Mo redirect na siya display. If the user naman is mo choose sa ikaduha, then mo display din dito ang press release. So mo display. If no gani or pili on a user, then invalid na your choice. Then mo return na siya sa what's new. Sunod and if na din sa what's new, then else pwede na siya mo return dito sa homepage. So and if na so else if the user want to click notice of vacancy, then mo display na dito ang mga categories which is ang position available, sunod ang ikado kay application slot. So ang sila ang input no ang vacancy choice in ang position tag ang application. So if ang vacancy mo choose ang number 1 ang application, then mo display na din dito ang mga application nga needed sang usa ka applicant nga mo ganahan mo join sa bureau nga ano trabaho or mga firefighters ganan sila dira. Then if application status naman kay so dito no is i-display sina kay mo redirect na ina dito sa application status na nga kon imo. So if else na din siya, so end na siya. So this if no gani mo display gani siya ang invalid choice or mo return to notice of vacancy. So and if na din siya sunod else sunod ikahuman sina is mo return ka na sa homepage din. And if else if the user want to click procurement, then mo display na din dito ang mga concern categories. If yes ang imong pilion, which is ang categories is bids and award committee. Second is contract of agreement. Then third, notice of award. Fourth, notice of proceed. Fifth is request for quotation. Input procurement choice. So mo display na din dito ang choice number 1. So mo kadto din sa bids award which is mo makita din na siya ang iya input no. So mo redirect din na siya dito. Bisag pag image tagsa ano pindot is redirect gid in yes within that lang gyapon siya sa page. Di siya mo gamit sa Google Chrome. Next is if ang user can choose ang procurement number 2, then mo ng contract agreement, din ina siya is mo display na siya diretso dito nga process input for contract of agreement to, which is choice number sa procurement naman. If ang user is mo choose sa number 3, then mo kandina dito ang notice of award mo display. So mo process din dito notice of award with intra lang gyapon sa page is ma-view lang gyapon ina siya, di na need sang browser, same as sa request of quotation tag sa notice of proceed. So mo redirectly na siya dira gyapon sa page, no need to open browser na. So mo display na siya sila no if mo display ang invalid choice. So if no ang user, then mo return din siya procurements. Then and if na din siya return to homepage. If the user want to click links to other agency, then mo na din mo display na din ang link to other agency. Mo redirect na siya dito sa link na imo gusto pilian, but wala na siya sa amon topic. End din na siya. So end if na nasod amo to ang end sa Bureau of Fire Protection. If na ibong is what is ano daw ay na sila part yang end if else display then sa sudokod. Thank you.